Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Aujourd'hui, mercredi le 16 avril 2025, on va continuer notre leçon en traitant les pronoms relatifs. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama-sama, qui, que, où, dont, kemudian ada duquel, lequel, dan laquelle. Atau secara umum kita membicarakan tentang les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs sebenarnya ada dua ya, pronom relatif simple sama pronom relatif composé. Pronom relatif simple itu yang qui, que, ou, dont. Kemudian pronom relatif composé itu seperti qui, que, ou, dont, tapi dia dijodohkan dengan preposition. Misalnya avec qui, duquel, avec lequel, avec laquelle, de laquelle, seperti itu. Kita lihat yang pertama ya. Pokok bahasan yang pertama, qui, que. Ada 4 eksersisnya. Mhm. Qui, que, relative. Relatif. Nah, Monsieur, kenapa sih kok dinamakan relatif, pronom relatif? Nih, pronom relatif. Kenapa dinamakan pronom relatif, Monsieur? Memangnya mereka keluarga gitu, relatif. Bukan, relatif ini sepertinya dia dari kata relier, hubungkan. Ini dari kata kerja relier artinya menghubungkan. Berarti pronom relatif adalah les pronoms qu'on utilise pour lier deux phrases. Pronom yang kita gunakan untuk menghubungkan atau untuk menyatukan dua kalimat menjadi satu. Nih, kita lihat. Yang pertama itu pronom qui. Qui reprend le sujet d'un verbe, personne ou chose. Qui mengambil subjek dari kata kerja orang atau benda. Misalnya, l'homme qui passe est très beau. Pria yang lewat sangat ganteng. Le bus qui passe est vert. Bus yang lewat berwarna hijau. Nah, di sini karena dia niveau intermediar ya, jadi dia tidak apa namanya, tidak memisahkan dulu. Jadi langsung kalimatnya ini jadi satu. Sebenarnya ini kalimatnya dua. Kalimat yang pertama, kita tulis di atas ya. Kalimat yang pertama itu, l'homme est très beau. Ini kalimat yang pertama. L'homme est très beau. Jangan lupa tre-nya pakai E aksen graf yang turun ke bawah. Kalimat yang kedua. L'homme passe. Seperti ini. Nah, kalimatnya ada dua kan? L'homme est très beau. Pria itu sangat tampan. L'homme passe. Pria lewat. Kemudian dijadikan satu nih. Ambil yang pertama. Kayak ki di tengah-tengah. Masukin ki di tengah-tengah. Oh, pertama-tama kita lihat dulu. Apa yang sama dari kalimat ini? L'homme est très beau. L'homme passe. Yang sama adalah subjeknya. Dua subjek ini sama-sama l'homme. Ya kan? Makanya kalau dia mau dijadikan satu, l'homme-nya yang harus dihilangkan. Sehingga menjadi l'homme qui passe est très beau. Yang ini dihapus l'homme yang pertama. Gitu. Jadinya l'homme qui passe est très beau. Pria yang lewat sangat ganteng. Monsieur, bisa nggak dibalik? L'homme qui est très beau passe.
Bisa sih, bisa sebenarnya ya. L'homme qui est très beau pas. Tapi agak aneh nggak sih? Wah, itu kalau qui ya. Secara umum penjelasannya adalah qui ditambah dengan kata kerja kipas di sini. Kipas, kie, kimong, qui ditambah dengan verbe conjugué. Verbe conjugué. Jangan lupa e-nya pakai aksen aigu yang naik ke atas. Sudah beres dengan ki. Ki menggantikan eh di sini dia ki menggantikan subjek. Nah, ki menggantikan subjek bisa berupa orang atau sesuatu benda. Kemudian ki ditambah dengan verbe conjugué. Sekarang yang kedua, ke. Ini bacanya ke ya. Ini bacanya ki bukan kui ya. Tolong, s'il vous plaît. Qui reprend le complément direct d'un verbe, personne ou chose. Nah, kalau tadi ki itu dia mengambil subjeknya atau menggantikan subjeknya, kalau ke itu dia menggantikan komplement direct. Contohnya, l'homme que je regarde est très beau. Ini kalimat yang pertama. Coba pisah. Je regarde un homme. Ini kalimat yang pertama. Je regarde un homme. Kalimat yang kedua. Est très beau. Est très beau. Jangan lupa tre e-nya pakai aksen graf yang turun ke bawah. L'homme est très beau. Je regarde un homme. Saya melihat seorang pria. L'homme est très beau. Pria itu sangat tampan. Nah, kita lihat di sini. Subjeknya beda. Subjek yang pertama saya, je. Subjek yang kedua, l'homme. Ya kan? Jadinya gimana, monsieur? Jadinya, l'homme que je regarde. Oh, 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 oh. Lagi-lagi kita lihat nih, yang sama apa? Kalau tadi yang ki yang sama, sujenya sama-sama lam. Kalau di sini bukan sujenya yang sama, sujenya beda. Yang satu je, yang satu lam. Yang sama apa? Yang sama ini, lom. Lom yang pertama itu sebagai suje, lom est très beau. Lom yang kedua itu sebagai objek, je regarde un homme. Jadi, ini dicoret, ya, ini masukin ke sana. Est très beau-nya masukin ke sana. Pakai ke. L'homme que je regarde est très beau. Tuh, l'homme que je regarde est très beau. Pria yang saya lihat sangat tampan. Le bus que je regarde est vert. Bus yang saya lihat berwarna eh, hijau. Voilà. Di sini penjelasannya apa sih? Le bus passe. Bus lewat. Je regarde le bus. Oke. Seperti itu. Makanya dia dinamakan komplement direct ya. Sebenarnya kalau ke itu menggantikan objek. Kalau sederhananya adalah ke menggantikan objek, kalau ki menggantikan sujet. Kemudian kalau ke itu ditambah dengan frase komplit. Jangan lupa komplit pakai aksen graf yang turun ke bawah. Komplit. Voilà. Qui ditambah verbe conjugué. Qui passe, qui est, qui mange, qui boit. Que ditambah frase complète. Que je regarde, que je mange, que je passe, que j'aime. Seperti itu.
C'est bon? Apa kalian sudah mengerti comment utiliser les pronoms relatifs qui est que? Kalau sudah mengerti, coba tulis contoh lain di komentar. Ya. On regarde maintenant le dessin. On observe le dessin. Ini dans la rue, terus sur le trottoir, il y a un homme qui passe, il y a un bus qui passe, il y a des femmes, il y a des femmes avec, il y a une femme qui tient son fils, ini putranya nih. Judulnya adalah Un acteur célèbre atau seorang aktor yang terkenal. On écoute le dialogue. Regarde l'homme qui traverse là-bas. C'est quelqu'un que je connais, mais je ne sais plus qui c'est. L'homme qui porte des lunettes noires? Ah, mais c'est Max Duval. C'est l'acteur qui joue dans Remix, le film qui a eu 3 Césars. Ah oui, comme je suis bête. C'est un acteur que je trouve sublime. Mais il joue toujours dans des films que je trouve vraiment idiots. On répète le dialogue. Regarde l'homme qui traverse là-bas. C'est quelqu'un que je connais, mais je ne sais plus qui c'est. L'homme qui porte des lunettes noires? Ah, mais c'est Max Duval. C'est l'acteur qui joue dans Remix, le film qui a eu 3 Césars. Ah oui, comme je suis bête. C'est un acteur que je trouve sublime. Mais il joue toujours dans des films que je trouve vraiment idiots. Nah, kita lihat di sini ya. Qui, qui traverse, qui porte, qui joue, qui a eu, passé composé. Qui ditambah verbe conjugué. Verbe conjugué. Dan qui menggantikan subjek. Monsieur, gimana sama yang satu tuh? Kise. Ini kan, ini bukan kalimat lengkap ya. Ini harusnya qui est. Je ne sais plus qui est. Tapi supaya dia lebih lebih tepat ya, lebih bagus, jadinya dia je ne sais plus qui c'est. Saya nggak tahu itu siapa. Ini kan aslinya qui est kan, dibalik menjadi qui c'est. Walah. Terus qui menggantikan subjek nih. Qui siapa? L'homme. Qui siapa? L'homme. Qui siapa? L'acteur. Qui siapa? Le film. Nah, qui yang ini menggantikan subjeknya sebagai benda, une chose. Le film qui a eu 3 César. Sekarang yang ke, kita lihat yang ke. Que je connais, que je trouve sublime, que je trouve vraiment idiot. Idiot ya, bukan idiot. Idiot. Kayaknya nggak dibaca. Nah, ke ditambah frase komplit. Jangan lupa komplit pakai aksen graf yang turun ke bawah. Satu-satu kita lihat. Regarde l'homme qui traverse là-bas. Duh, lihat deh, ini kalimat perintah nih. Lihat pria yang menyeberang di sana. C'est quelqu'un que je connais. Itu seseorang yang saya kenal deh. Mais je ne sais plus qui c'est. Tapi saya nggak tahu tuh, atau saya lupa siapa ya. Ne plus, not anymore. La négation. L'homme qui porte des lunettes noires. Pria yang memakai kacamata hitam. Mais c'est Max Duval. Ya ampun, itu kan Max Duval. C'est l'acteur qui joue dans Remix. Itu adalah aktor yang bermain dalam film Remix. Le film qui a eu 3 César. Le film yang sudah mendapatkan 3 penghargaan César. César ini sama seperti Piala Citra ya di Perancis.
Ini sama dengan Piala Citra. Indonesia. Ah oui, comme je suis bête. Ya ampun, saya bego banget gitu. Ini bête ini bodoh ya. Comme je suis bête. C'est un acteur que je trouve sublime, mais il joue toujours dans des films que je trouve vraiment idiots. Seorang aktor yang menurut saya, je trouve ini sebenarnya temukan ya. Tapi dalam bahasa Inggris dia pas. It's an actor which I found. Seorang aktor yang menurut saya luar biasa, sublim, tetapi dia selalu bermain dalam film-film yang menurut saya bodoh, vraiment idiot. Voilà. Est-ce que vous connaissez un acteur ou bien une actrice qui est d'après vous vraiment sublime, mais il ou elle joue toujours dans des films idiots, comme ce qui dit cette femme. Tahu nggak kalian? Kalau tahu, contohnya aktor atau aktris seperti itu, siapa? Boleh tulis di kolom komentar. Voilà. On passe maintenant aux exercices. Exercice 1. Jadi exercice-nya ada 4 ya. Répondez selon le modèle. C'est un acteur connu? Oui, c'est un acteur qui est très connu. Apakah dia seorang aktor terkenal? Ya, seorang aktor yang sangat terkenal. C'est un homme intéressant? Oui, c'est un homme qui est très intéressant. Ah, ketinggalan tre-nya nih. Nah, siapin dulu tre-nya ya, karena dia pakai aksen graf. Copier, coller. Qui, aduh, qui est très intéressant. Ini juga sama. Copier, coller, coller, coller. Hmm. Hmm. Intéressantnya pakai accent aigu. Jangan lupa ya, de mettre les accents. Copier, coller. Kalau nggak nanti salah. C'est un homme intéressant. Apakah dia seorang pria yang menarik? Oui, c'est un homme qui est très intéressant. Sangat menarik. C'est un film ennuyeux. Apakah filmnya membosankan? Oui, c'est un film qui est très ennuyeux. Satu film yang sangat membosankan. Est-ce que vous connaissez un film qui est vraiment ennuyeux d'après vous? Vous pouvez l'écrire. C'est quel film que vous trouvez ennuyeux dans la colonne de commentaires. C'est une belle femme? Oui, c'est une femme qui est très belle. C'est une histoire triste? Apakah ceritanya sedih? Oui, c'est une histoire qui est très triste. On corrige. Yep, benar semua. Exercice 2. Répondez selon le modèle. Prenez le livre là, sur la table. Pardon? Prenez le livre qui est sur la table. Oke. Kalimat perintah suruh ngambil buku di sana di atas meja. Orangnya tidak mendengar dengan jelas, diulangi lagi. Prenez le livre qui est sur la table. Prenez la lettre là, dans le tiroir. Pardon? Prenez la lettre qui est tiroir. Tiroir ini laci ya. Semuanya prenez ya. Oke. Copier coller. Copier coller coller coller. Prenez la veste là sur la chaise. Prenez la veste et sur la chaise. Ambil jas yang ada di atas kursi. Prenez la chaise là près du bureau. Prenez la chaise qui est près. Nya pakai aksen graf yang turun ke bawah. Près artinya dekat ya. Copier, coller.
Du bureau. Bureau bisa berarti kantor, bisa juga berarti ruang kerja. Prenez les clés là, sur l'étagère. Pardon, prenez les clés. Oke, accent aigu. Naik ke atas. Copier, coller. Prenez les clés qui sont sur l'étagère. Hati-hati, ini plurial. Qui sont sur l'étagère. L'étagère, aksennya dua. Yang pertama aksen aigu, yang kedua aksen grave. Faites attention. Voilà, on corrige. Yap, benar semua. Hahaha. Exercice 3. Transformer selon le modèle. Ubah menurut contohnya. Cet homme met trop de parfum. Pria itu menaruh terlalu atau memakai terlalu banyak minyak wangi. Je déteste les hommes qui mettent trop de parfum. Saya benci pria yang memakai terlalu banyak minyak wangi. Oke, oke, oke. Semuanya je déteste ya. Je déteste. Benci. Je déteste. Saya benci kamu. Je te déteste. Je déteste. Kemudian kita copier-coller. Copier-coller. Coller. Coller encore. Cet homme a des cravates trop voyantes. Pria itu memiliki dasi-dasi yang terlalu terlalu norak gitu, terlalu warnanya tuh norak lah. Je déteste. Ini jadi plurial ya. Les hommes. Les hommes qui ont des cravates trop voyantes. Cet homme fait trop de compliments. Alah, dia itu terlalu banyak memuji. Je déteste les hommes, atau terlalu banyak gombal ya. Je déteste les hommes qui font trop de compliments. Jadi, exercise ini juga melatih kita untuk konjugasi nih. Konjugasi. Tadinya kan dia plurial, sanggulia nih. A menjadi on. V menjadi font. Kalau kita nggak bisa konjugasi, kita tidak bisa mengerjakan latihan ini. Cet homme veut plaire à tout le monde. Dia itu ingin menyenangkan semua orang. Je déteste les hommes qui veulent plaire à tout le monde. A-nya pakai aksen graf yang turun ke bawah. Copier-coller. Nah, kenapa di sini A-nya pakai aksen graf, Monsieur? Karena dia artinya di. Beda sama A yang nomor satu. A yang nomor satu ini avoir. Konjugasi dari avoir, to have. Voilà. Plaire à tout le monde. Please to everyone. Tout le monde. Le monde sendiri artinya dunia ya. Tapi tout le monde itu diartikan everyone. Semua orang. Cet homme ne sait pas écouter. Cowok itu nggak bisa mendengarkan. Je déteste les hommes qui ne savent pas écouter. Avec E, accent aigu. Copier, coller. Point. On corrige. Yap, benar semua. Mhm. Exercice 4. Répondez selon le modèle. Je cherche une babysitter. C'est une babysitter anglaise que vous cherchez? Oh, ini semuanya harus Inggris gitu. Saya mencari seorang babysitter. Apakah babysitter Angles, orang kebangsaan Inggris yang Anda cari? Ini baby apa babi? On écoute la prononciation. Exercice 4. Répondez selon le modèle. Je cherche une babysitter. Baby. Oh, bukan sitter ya, tapi sitter.
Je cherche une babysitter. Sitter. Sitter. C'est une babysitter anglaise que vous cherchez? C'est une babysitter anglaise que vous cherchez. Oh, dia pakai bahasa Inggris ya. Babysitter, bukan babysitter. 1. J'attends le nouveau stagiaire. Saya menunggu anak magang baru. C'est nouveau stagiaire anglais que vous attendez. Nah, lagi-lagi konjugasi ini. Je cherche, vous cherchez. J'attends, vous attendez. C'est une, je cherche une, c'est un. Hey, ini j'attends le, c'est un berarti. Je vends ma vieille moto. 2. Je vends ma vieille moto. Saya jual motor tua saya. C'est une... Ini apa nouveau-nya hilang ya? Jadi, c'est une moto anglaise. C'est une vieille moto anglaise que vous vendez. C'est une vieille moto anglaise que vous vendez. Apakah motor tua dari Inggris yang Anda jual? 3. Je reçois ma jeune correspondante. C'est une jeune correspondante anglaise que vous recevez. Yang terakhir, 4. Je cherche une bonne grammaire. maksudnya apa nih? Je cherche une bonne grammaire. C'est une grammaire anglaise que vous cherchez. On corrige. Yap, salah semua. Apa, apa gini? C'est un stagiaire anglais que vous attendez? Coba. Salah. Stagiaire, gimana dong? Je cherche une babysitter. C'est une babysitter anglaise que vous cherchez? Oh, répondez selon le modèle. Je cherche. C'est- Apa kita disuruh buat pertanyaannya ya? J'attends le nouveau. C'est un stagiaire anglais que vous attendez? Je cherche une babysitter. C'est une babysitter anglaise que vous cherchez. Maaf ya, pronunciation monsieur sudah di kepala tuh. Babysitter. Jadinya susah. C'est une babysitter anglaise que vous cherchez. C'est un stagiaire anglais. C'est un stagiaire. C'est un stagiaire. C'est un stagiaire que vous attendez. Ah, c'est un nouveau stagiaire. C'est un nouveau stagiaire que vous attendez. Salah. Nah, gimana dong? Menyerah deh. C'est le nouveau stagiaire anglais que vous attendez. Oh, C'est votre vieille moto anglaise que vous vendez. C'est votre jeune correspondante anglaise que vous recevez. C'est une bonne grammaire anglaise que vous cherchez. oke. Memang semuanya pakai anglais ya. Tapi kita tadi, bukan kita sih. Monsieur kurang tepat nih. Jadi, Monsieur salah di artikelnya. Tuh. Artikelnya di sini kan une, ya kan? Makanya ini pakai une juga. Je cherche une babysitter. C'est une babysitter anglaise que vous cherchez. Sementara di sini artikelnya le. Harusnya di sini le juga. Kenapa mesti jadi setan? Ya, begitulah bahasa Prancis ya. Ini harusnya le, c'est le nouveau.
Stagiaire anglais que vous attendez. Ini juga sama. Ini dia pakai adjektif posesif mah. Harusnya di sini votre. C'est votre vieille moto anglaise que vous vendez? Juga sama. Votre. Yang ini. Yang ini bener kok. Je cherche une bonne grammaire. C'est une grammaire anglaise que vous cherchez? Iya, bon, on corrige. Salah. Lah, salah di mana? Je cherche une bonne grammaire. C'est une grammaire, M-nya dua. Anglaise que vous cherchez? Hah? Kok salah? Mungkin nggak pakai spasi. Salah juga. Titik mungkin. Salah? Salah di mana sih? Pasti point d'interrogation. Salah. Que vous- Salah di mana ini? Oh, kurang adjektifnya. C'est une bonne. Astaga. Oh là là. Il faut être attentive. Harus perhatian ya. Ah, je suis fatigué karena banyak salah. Bon, nanti Monsieur akan melanjutkan. C'est bien terminé notre leçon sur qui et que. Plus tard, je vais continuer à traiter la partie de où, de lieu et de temps. Merci beaucoup de votre temps et à bientôt. Au revoir.